Pozdrav svima! U ovom videu ću da prikažem kako da u sklopu Helix Ultimate template-a namestite prikaz logova i fav ikonice na vašem Joomla 6 web sajtu. Na početku ću da kažem da može biti nekih problema sa prikazom na Firefoxu, tako da u opisu videa dajem link ka članku na mom blogu gdje sam objasnio kako da se taj problem sa Firefoxom reši. Pre početka radova potrebno je da pripremite logo i fav ikonicu koju ćete da koristite na svom sajtu. Ja sam se odlučio da mi logo bude 300x300 piksela i dao sam mu ekstenziju JPEG, dok su dimenzije za fav ikonicu 48x48 piksela i ona ima ICO ekstenziju. Kad smo to pripremili, uđemo u administratorski deo Joomla 6 sajta, idemo na stranicu System, koja kad se otvori kliknemo na link Site Template Styles i nakon otvaranja naredne stranice kliknemo na link Shaper Helix Ultimate. Na narednoj stranici koja se otvori ima jedno zeleno dugme na kom piše Template Options, na koje treba da se klikne. Potom se otvara strana za uređenje templata koja ima jednu vertikalnu traku sa par sekcija koje imaju linkove kao opcijama za uređenje Helix Ultimate template-a. Ta traka može da se premešta kad se klikne na tri tačke pri vrhu i da se to drži dok se premešta po potrebi, da bi se bolje video deo templata koji uređujemo. Da bismo počeli sa podešavanjem logova i fav ikonice, treba da kliknemo na prvu stavku koja se zove Basic. Tu se otvara dodatni prozor sa strane gdje treba da kliknemo na prvu sekciju gdje piše logo i onda će se ukazati opcije za podešavanje. Prvo je potrebno kliknuti na dugme Select i označiti logo koji želite da koristite. Ja sam za potrebe Helix template-a na svom Joomla sajtu napravio novi folder koji sam nazvao Helix Banner i u njega ću smjestiti sve što mi treba za uređenje ovog templata za Joomla 6, tako da sve bude na istom mjestu. Kad smo označili sliku koju ćemo koristiti, ona će se odmah prikazati na poziciji gdje želimo. Ovdje ću vam da napomenem da se to može delom razlikovati od onoga što ćete vidjeti kada učitate sajt, tako da je uvijek potrebno nakon namještanja podešavanja vidjeti kako sve to izgleda na web sajtu. Nastavljam sa prikazom koje su sve opcije dostupne za rad. Tu je odmah nakon opcije za selektovanje logova opcija za podešavanje visine logova, koja ima jedno polje u kom se deklariše visina u pikselima, a ja sam namjestio da kod mene visina bude 100 piksela. Ovdje da napomenem da je to povezano i sa visinom i tipom headera, pa i na to treba da se obrati pažnja ukoliko vidite da nešto ne štima, da postoji neki problem. Sad za svaku narednu vrednost postoji opcija da se vide dodatne informacije klikom na malu plavu ikonicu pored naziva. Naredna stavka je Retain logo, gdje možete da definišete ako ćete koristiti neku drugačiju verziju logova za uređaj koje to podešavaju. Ja tu nisam ništa dodatno podešavao. Sljedeća stavka u tom nizu je Mobile logo, gdje možete da selektujete neku drugu sliku, koja će se učitavati kao logo kad neko posjeti vaš web sajt sa mobilnim telefonom. Potom ide opcija namijenjena za sticky header logo, koja daje mogućnost da neku drugu sliku učitate kad se aktivira lepljivi header, ali ni u ovom slučaju nisam ništa menjao. To znači da će se u svim ovim slučajevima učitavati logo koji sam na početku odabrao. Sada na red dolazi polje za upis logo alt teksta koje treba obavezno popuniti i to se učitava u situacijama kada se slika logo ne uspije prikazati na web sajtu. Ispod tog polja se nalazi drugo polje za poseban link u koje upisujete web adresu na koju želite da ljudi budu preusmjereni kada kliknu na logo. U osnovi se podrazumijeva vrijednost da kad neko klikne na logo bude preusmjeren na početnu stranu vašeg web sajta.
Ako ostavite ovo polje prazno, ta akcija preusmjeravanja na početnu stranu će i dalje biti aktivna. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal 3 zvijezde uputstva. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, a ako su vam zanimljivi tutoriali o radu na web sajtovima, možete da se pretplatite na ovaj kanal. Pa da nastavimo. Na red je došla i opcija za podešavanje fav ikonice, za koju ću samo da ponovim da treba da bude dimenzija 48x48 piksela. Sve što treba da odradite jeste da kliknete na dugme Select i kad vam se otvori prozor sa slikama da odaberete fav ikonicu koju ste pre toga pripremili. Ovo važi ako ste je prebacili već na sajt, a ako niste, prvo treba da je uploadujete sa svog kompjutera na sajt i nakon toga da je selektujete. Pošto ste završili sa podešavanjima, još jedanput pređite preko odabranih stavki da provjerite šta ste odradili i nakon toga sačuvajte ta podešavanja. I vratite se nazad u administratorski deo vašeg Joomla 6 web sajta. Stvar koju sad treba obavezno da odradite jeste da očistite keš koji se nalazi u sistemu. Te kad se s tim završi može da se ponovo učita vaš web sajt i da vidite kako sve to izgleda na njemu. Ovdje se naravno može pojaviti nekih drugačijih stvari od onoga što ste namjestili, ali ako to primetite, vratite se u administratorski deo i to ponovo podesite. Uglavnom sad, nakon učitavanja tog vašeg web sajta, novi logo i fav ikonice će se pojaviti na svojim mjestima. Ovdje ću da prikažem još jednu opciju, a to je da prilikom uređenja template-a pri vrhu prozora pomoću ikonica možete odmah da vidite kako će to sve da izgleda na desktopu, na tabletu ili na mobilnom, što je svakako za pohvalu. U narednom periodu će biti još uputstava kako da se podesi Helix Ultimate Template koji je instaliran na Joomla 6 sajt. Ovim završavam ovu epizodu i pozdravljam vas do narednog videa.